درود وطن و درود هموطن. امیدوارم که همه خوب، صحت، سلامت، سربلند، خانواد هم باشه. بازم دوستای عزیزم کمتر معلومات های نخوش از تاجیکستان، مسئله بین قرغیزستان و تاجیکستان. یک چند روزه ده باید یک مناقشه و کنفلیکت بزرگ بین تاجیکستان و قرغیزستان هم شوه. همچنانه که من گفته بودم که این مسئله ها یعنی ما این طرف یا که طرف دیگر عیبدار میکنیم، در اینجا هر دی طرف عیب خودش دارن. هر دی طرف اولین روزی در مناقشه شدن من گفتم که صدر جعفرов ولی میروه از این بیزنس است. گفتم که یعنی که هم خیلی کار میکنه تا که از دیگر جایها کمک گیره، یعنی که بیزنس شدگی است. و امام علی رحمان هم در این فرصت استفاده برده بگیم که همون نفت سفید از دیگر جا سکچت کرده چرز تاجیکستان، چرز بونکرهای تاجیکستان بو دیگر جا روان کرده ایستادن. خلاص یعنی هر دی طرف عیب خودش داره. ما پیشتر هم گفتیم که مردم قرغیزستان و مردم در تجارت اینها داده نشوین. گفتم که عاقبت گویم که شما تاجیکستانی و قرغیزستانی قربانی همین بازی های بگیم که دو گلوبالی میشین. در اینجا تنها تاجیکستان تاجیکستان میگم، در اینجا قرغیزستان بابوی گویم که ترکیه شده ایستاده است که ترکیه یعنی استانبول در اینجا بسیار رول ها نقش های کلان بازیده ایستاده است با چنین گوناگون وعده ها. همچنانی که در آذربایجان شده ایستاده است، یعنی که پشتیبانی کرد و همچنان در اینجا وعده دادگی است که از پشتیبانی گویم که قرغیزستان، یعنی اینا چه بگیم اگر یک اکتا یا پدرتا پشتیبانت باشه در همه جات ارکگی میکنی. که همچنان بگیم که صدر جعفرов وزیر امور سیاستی که داره، ما عموما مردم در نظر ندارم. وقتی صحبت کردند من در مورد گلاونی را در نظر داشته گپ میزنم، یعنی که قرغیزستان که گفتم همون گلاونیش در نظر دارم، مردم عادی نه. تاجیکستان هم گفتم مردم عادی را در نظر ندارم، یعنی که دتا گلاونی یعنی ارکگی کرده، یعنی که پشتیبان داره این کارا کرده ایستاده هست. یعنی که گوناگون اروژه هایی که نشیده است باید استفاده کنن، اینا را در اونیشتجت کنن و در دیگر جا و اروژه هایی که نو ساختگی هستند باید او را اسپیتانی بگذارونن. این هم خیلی جوده استفاده میبرن اینن از پشتی نادانی و خام بدنی همین انسان ها. دو تا کش میگن یا دو در میگن، پشتی سرش سیله میکنن و استفاده میبرن. اما اگر که ما فارس ها اگر بازی را سر کنیم، باور کنین دوستای عزیز کو بسیار آدم رقاصه میشه و در بازی ما. یعنی که ما اگر موزیک را سر کنیم ما همین نمیشوم زنگ میزنم تو بگم نمیشوم زنگ نزد التماس بگو. ما اگر بازی را سر کنیم یعنی که خیلی آدم ها بگیم که رقاصه میشه. پروستا تنها ما را یک چیزی دو کردگی است. ما خیلی بگیم که فارس ها هم اگر که خیلی یک جمع شیم، ما فارسی پاره یک جمع شود، خیلی بگیم که بزرگ و بازی های کلان میتونه. اما متاسفانه ما را دین و مذهب بازی ما را جدا کردگی است. کسی یک رویه را قپیدگی است، دیگر یک رویه دیگر را قپیدگی است. ایشیش قبول نداره، ایشیش شیعه میگه، ایشیش سنی میگه. ما اصلا زبان فارس یعنی که این چیزا فراموش کردگی هستیم. ملت ما تنها با مذهب رویه گرفتگی هستیم. تو مذهبی هوی مطرح قبول ندارم، این او مذهب است ما را قبول ندارم.
мо инсон форс буданмона фуромӯш кардагӣ ҳастем дар инҷа. Асосӣ глобални проблемаи мо ки мо як форс ҳастем, мо фаромӯш кардагӣ ҳастем. ҳамчунон ки дар давраи амири Бухоро ҳам ҳамин хел буд, яъне ки ба мазҳаб ё ки ба дин тара чӣ кор мекардан, қабул мекардан. Яъне ки та агар ҳар кӣ бошӣ набошӣ, агар та мазҳабат мебоша, то значит қабули дар инҷа. Агар та дигар мазҳаб бошӣ, то уже агар ки тоҷик ҳам бошӣ, агар ки ӯзбек ҳам бошӣ, то дар инҷа қабул нестӣ. Ва имрӯзам ҳамун мазҳаббозӣ ки 1827 сол аст Англияи мазҳаббозиро ташкил кардагӣ ҳаст. ҳамин мазҳабора, яъне хусусан спецслужбаи ҳамон Англия 1800 чандум сол ҳамин мазҳабора ташкил кард. Яъне айнан ҳамин мазҳабо ташкил шидаги сол 1800 чандум сол аст, ташкил кардагӣ аст. Ва тонис ба нави мазҳаббозӣ, яъне ки форса пора кна партоя. Яъне ки мо шикастагӣ, рехтагимон сабабиш мазҳаббозии мо аст. Аммо мутаассифона имрӯз мо мебинем ки дигар инсонҳо, дигар қавму қабилаҳо, яъне ба ҳамон асоси як забон, бигем ки агар ҳозир як турка бигирим монива приблизительно барашда як бигем ки қазоқистониро монӣ, аслан монандӣ надоранд. Яъне қад, қомат, чертёж, бигем ки лицо, фақат як забон монандӣ дорад, какой-то оддитарин чиз. Аммо як эронӣ, як тоҷика, як афғон агар барбабар бимон, як курда барбабар бимон, ягон таъмира шумо атличат карда наметонед, барое ки ҳамаш форсанд. Хун форс, забон форс, менталитет форс, раго форсӣ, ҳама qosh форсӣ, чашм форсӣ, риш форсӣ, қади қомат форсӣ. Агар тоҷик, афғон, яъне ки афғонистонӣ, форси Афғонистон, форси Тоҷикистон, форси Эрон ва форси курдиро агар ҳам хел монӣ, наслҳо ва фарзандҳо, патонкаҳои Салоҳиддин Айюбиро агар монӣ, ҳамаш ҳам хел қатор монӣ, ягон тайёра ҷидо карда наметонӣ. Як одами бегонаро биёр, буги кадомиш тоҷика, кадомиш аз Тоҷикистон асту, кадомиш аз Курдистону, кадомиш аз Эрон, кадомиш аз Афғонистон, ягон тайёра ҷидо карда наметонам. ҳама ягемоне ки худ ҷидо. Проблемаи аслӣ дар мо мардуми форс ҳамин аст. Ҳама ягу худ ҷидо. аммо имрӯз тониста истоданд ки на дин, мазҳаб и чиз ҳар кас худш аст, аммо на аснови дар асоси забон сохтан, як бигем ки имрӯз туран сохтан, имрӯз еркагӣ доранд, акавдодаро ҳастанд, иш пушти иша мегира, иш аз пушти иш трамия мезана. хеле кама акавдодаро ё хеш таборо ҳастанд. мо як оила бигем, як тағо бача, хола бача, ама бача, хеле ҳолатҳо ҳаст ки Тоҷикистон дам аст, чиз ягон проблема нест. Як кас бигем ки бихагид кина, авлодӣ мебирои зурӣ мекунӣ ку иншоалло майти метарса. ҳам хел бигем ки иҷозир ҳам хел авлодӣ шид. Аммо ман имрӯз таклифи узр ҳами занг зада истодан, як дӯстум аст ҳамиҷада, магазин рафтагӣ буд ҳамиҷа, занг зада истода, дар ҷонум зад бовар. Ман гуфтам ки занг назан, яки ба ҳар ҳол занг зада истодааст. ана дӯстои азизам, бигем ки ҳамин чиз моро чӣ кор кардаги аст, пора кардаги аст. Аммо мо танҳо салом кардем, бояд ту дар мазҳаби ман бигзарӣ. Иҷа ин чиз нест ки бест,
мо забонмон як аст, мо форс ҳастем. Бара кадом мазҳаба мекунем, кадам мегӣ проблема айтааст. Бара христиан ша, бара католик ша, бара кадом барои ма дини ту муҳим нест. Ту бара чӣ коре мекунӣ бикун. Барои ма забони ту ва хуни ту, вуҷуди ту муҳим аст ки мо якем. Имрӯз дунё ба ҳамин як шидан зур шида истодааст. Ҳар инсоне ки як аст ва аз ӯ дигар кас метарса. Ҳамин як авлодам агар дар ҳамин Тоҷикистони мо агар як акаду дарамак бачаҳо ҳамо агар муттаҳид бошанд, аз ӯ ҳамун қишлоқ метарса, ҳамсоя қишлоқ метарса аю авлод бигем. Яъне дух намекунад ягон тиш лезит кунад. Барои чӣ? Барои он ки ӯ амакбача, холабача, тағубача ҳамаш мехезанд, миянд хатита разбор мекунанд ва гап мезананд. Ҳамин муттаҳидӣ аст, як будан. Ва имрӯза кори ки мисол уверина и кора карда истодааст ки чандин солҳо намекардаги кор шида истодааст. Агар сравнивад кунем мо аз ӯ як баробар зиёдем. Қувваи ҳарбимонам яъне ки аймо бо бақувват аст. ғайрат ҳам бигем ки аймо бақувват аст. Яъне уверенисти ӯ аму амакбача, холабача, тағубача яганда миян ай пиштиш мехезанд. Ай ҳами уверени уматада яроқ метам, аружад метам, амайчира метам, натарс бизама да бартам. ҳамин хел аст. Агар ки дар як ҷоам бошӣ, да барат як хеш таборат боша, бига ки натарс бизама да бартам, кули бой каса мезанӣ, фила мезанӣ. ҳамин хел аст. мо ҳам баъзан ҷода мисол бачаҳои амакӣ мегӯ натарс биза мо ҳамин ҷадаем. ӯ барои мара фарқ надошт, калон буд, майда буд, синни солиш калон буд, гавдаш калон буд, мебиромадем уверена мезадем. Барои чӣ? Барое ки медонистем ки дар пиштимон бачаҳои амакиём, бачаҳои тағоиём истодагиян. Агар ягон лезит кунад ё ӯ талпаво ягон ҳамла кунанд ё мезананд амакаса. Яъне ин хел буд. ман барои чӣ гапа гуфта истодам барои шумо як хабари нохиш аст. Яъне ҳарди тараф тайёрии хича дида истоданд. Як ба наздикӣ ҳамин 3-4 рӯзада дар Тоҷикистон, байни Тоҷикистону Қирғизистон як масъалаи вазмин бояд шава. Як масъалаи вазмин бояд бигзара. Яъне як ҷанги карочи конкретӣ бояд шавад. яъне ин чиза бисёр провокатсия карда истодааст аз тарафи ҳукуматдорони Қирғизистон. Яъне ман шаҳрвандои оддиша дар назар надорам. Айнан ҳамон ҳукуматдоро провокатсия карда истодиянд, мехоҳанд ҳамин чиз анҷом шава ки хича бегуноҳ бигира, иҷа гунаҳгор бозам тоҷик биброя, ки ҳамин қасол ин замин аслан замини Тоҷикистон аст дар асл бигирем. Яъне замини форсо аст дар вақташ. Инора ҳамон благодаря Ленин, Сталини иҷа ҷӯшиданд. Агар хубтар қафошона нигоҳ кунанд, ино аввал автономӣ, аввал як район ташкил кардан иёра, як райони бигем ки ҳамин нишинҳо дар ҳамин байни ҳамин минтақада. Баъд аз оста ӯра ба област табдил додан, як област кардан. Представид кунед, як аввал районча ташкил кардан, як ҷо, баъд ӯро област ташкил кардан, баъд оста бигем ки чизи автономӣ кардан, шаҳр кардан, район кардан, баъд област кардан, автономӣ кардан, баъд оста гирифтан мобайни форсода бигем ки давлат сохта. Ира хичонам таърихошона медонанд. То чанд агар баҷо мекунанд аз якдигариш, яъне ин нафрат кардан ягон кор кардан нест. Аммо ҳамин қасол мо ягон камбудӣ надоштем. Мо нагуфтем ки шумо заминои мо да шиштагӣ ҳастен, омаден солҳои мисол фалон сол благодаря Сталин омаден дар иҷа, благодаря Ленин омаден дар иҷа. Яъне ин чиза мо нагуфтем. ин претензияра мо намондем то ҳамин сола. Мисол бобои мо ҳам намонданд, падарои мо ҳам ин претензияра накарда буданд ва бобокалонҳои мо ҳам накарда буданд ин претензияра. ва мо ҳам ин претензияра кардагӣ нестем. ин претензияра ва мо ҳам кардагӣ нестем. аммо баръакс мегӯянд дизди зур соҳиби гова бастааст. ӯо богашта дар сари мо претензия доранд ки
زمین ای ما این زمین هیچ کدا دادنی نیستیم و در هیچ کن نمیتیم این زمینه. این توجیکو زمین های ما را گرفتیستن در حالتی که این زمین از کجا اومدن خیلی چپرسی از کجا تو پیدا شدی در همینجا تا خیلی چپرسی بیا تاریخ تبکو تا کی اومدی کدام سال اومدی کدام عصر بود کدام سال بود کی آورد تو وابشه تا اینجا ایجا بود فلان باباتون ایجا بود ای فلان جا بود اومده او طرف شما را باید بین خیتای دا جا میکردن نتونستن اونجا جا کرده اول بردن اینا را اول بردن طرف خیتای طرف او تیانشان ایرا باید در اونجا جا میکردن ایورا نشید در اونجا جا پرابلم شید کمبودی شید بعد ایورا گرفتن آوردن در بین فورسا بگیم که فورسا را پورا کردن اینجا دوختن میاناده پرگی کردن دا اینجا را اما بازمی همه گفتیم ما همسایه شدیم خیلی همینجا هستیم هم یا پرچه زمین ایتا میمونه ایمو هم میمونه هیچ کده نصیب نمیکنه بیا دروژ نه زندگی کنیم اما امروز اینا با پریتنزیا میکنن در توجیک ما رو نپادت کرده زمین های ما را گرفتنی هستن کجا داده بابای تیجا جنگ کده زمین گرفتگی بود چیکار کده زمین گرفتگی بود چه زخواتیت کده گرفتنی زمینه در حالتی در بین فورس نشینو از کجا اومده شما اینجا اومده رسیدیم یه بار گفتی همون گپو پرابلم ایو که سری همیو است که برای فرزندوشون تاریخشون درست نمیگن که ما اومدیم فورسو قطعی همینجا همسایه شدیم زندگی کردیم ما دولت نداشتیم این دولت اسکوستیوینا ساخته شد تو دینارا تو نمی دینارا همچون دولت ایرا هیچ که قبول نمیکرد نزدیکی دا ایرا همچون دولت قبول کردن این هم چه افتخانومی بود تو این با نزدیکی افتخانوم نبود نه با نزدیکی دولت شد و این چیزا برای فرزنداشون درست نمیگن درست نمیرسونن و فرزنداشون فکر میکنن که ما همینجا جورا ما گرفتگی زمینوی ما است خیلی اشبکا خطی بگیم که زندگی داریم با نزدیکی در بین تاجیکستان و قرقیزستان باید جنگ کلان شود ریال نه هر دی طرف تیاریش دیده ایستاده است و این پیونسکای ما زدگی با فکرم دکیم گیجو خوب است با امید است ما از فرصت استفاده برده در هر دی طرف چی گفتنی هستم مردم عزیز مردم عادی قرقیزستان و مردم عادی تاجیکستان هر بیا در پرووکاسیون دادنشون شما را با چست و پاتریوتیسمتون بازی میکنن شما را رنگ گوشت وارد تله میکنن رنگ همون قصابخانه تله کردگی وارد شما یا دیگری تون میکشین و دو تا بالا منفیت خودشون به نام وطن دوستی و وطن پروری شما را استفاده میبرن امروز ما چندین بار از این طرف هم استفاده شده ایستادیم و ایرا کنکریت نه تیاریش دیده ایستاده است ما مردم تاجیکستان افغانستان که مثال ترکیه این چیزا در پشتش ایستادگی است فراموش نکنه ترکیه که چندین فایز زمینش یعنی که کردستان است فارس است وجوده و نیمی کمی او در ایران هم هست و در سوریه و عراقی طرف ها این زمین هایی که گرفتن اسکوستیون دولت هایی که ساختن نابود کردن دولت سلمان فارسه بگیم که صلاح الدین ایوبی را بگیم یا فراموش نکنن که اینجا ما در مابین فارسی بزرگ داره ما از این روزی براتن من تکلیف من بین افغانستان و تاجیکستان و فارس و ایران همون مذهبتون ایخدتون اما هر کدومی تا مذهب دا ایخده دین تا ایخده بیهشت هم ایخده دوزخت هم ایخده بین هر که خدمون در بیهشت دوزخت خدمون جو بودیم تو مرا برای به طرف بیهشت هم دعوت نکرد تو مرا به دوزخ هم دعوت نکرد کجای ما میرم نمیرم مرا خدا خودش آفریدگی اپریدلیت کردگی است کجا میرم و تا هم کجا میره نمیره با گفتن ما خدا تو را نه بیهشت میبره نه دوزخ میبره یعنی که اوش در دست آفریدگار است امروز دین مذهبتون ایخدتون اما روی زبان و از روی فارس و یک منتالیتت یک چی بدن باید ما قوه مستحکم خودمون اسازیم راست که نمیخواهند راست دنیا که هر که بخت شده ایستاده است
тогда биен мо ҳам вақт шем бас будагис пора будан ай пишти мазҳаб ай пишти беҳишт мерем гуфта и дунётонат ба дузах табдил додагиен шумо мефаҳме намира кадоме ки дар ин дунё осудаву озоду сарбаланд зиндагӣ намекунад ӯ беҳишт намерава хивам яъне ки ин дунёта обод ки озод ки тоза зиндагӣ ки мустаҳкам ша яъне зачумарини касе набошӣ дар болои сарат сувор нашава касе тира шашкавори бозид надрона уна вақт ту озодӣ дар ин дунё агар ки мо мардуми форс агар мо як нашем имрӯз бояд мо кӯшиш кунем не на самом деле да агар ман президент мебудам воқеанам шояд ки шахмата дига хел бозӣ мекардам рас ҳамхелӣ ай ҳамхелӣ пас ман дар мустақилӣ бигем ки курдистон кӯмак мекардам ҳамхел мехоҳед шумо ин тарафа кӯмак кардестен пас биё ассалому алайкум ман кӯмак мекунам курдистон давлат ай автономӣ ягон тид нест вақти курдистон давлат буд шумо автономӣ будед биёед анам хеле мекунем тогда вақте ки ними дунёро курдистон ишғол кардагӣ буд баъзеётон даговара буден у вақто рас ҳам хеле мехоҳем пас ман кӯмак мекунам ки курдистон мустақилӣ худша бигира на ин ки гуфтиам гапо нимута дигарат бикаши бигири ним замина баймети замин гуфта миллата нобуд кунем барои ҳамо эрон афғонистон тоҷикистон мустақил будани шумо едини будани шумо имрӯз любой инсона дар пеши шумо ку ҳамин зура ку любой одам ака мега дар киҷо диди як гадора як кас ака бига дар киҷо диден иҷода ҳамин зур пионска ҳам боша ку ина эмомалӣ аташ алкаш алтр пионска дист зато зурай дар болои мардум ку ҳама пешвош мега на самом деле ҳама пешво мега ана ҳоҷи мирзо агар нами қасол дод вой кард як кас ҳамра пешво нагуфт ки ай дин гап мезад чанд қадар ҳазратҳо дар тоҷикистон буданд ки барои дин истодан дар канса мурдан рафтанд як каса намура ку пешво нагуфт ҳамора ки ай дин гап мезад барои чи барои ки камбағал буд зур набуд ӯ ҳам қа илм дошт халос алкаш задаги рӯзи дуроз пиёнай ку ҳама пешвош мегад барои чи барои ки зура ҳамин зур боши ку любой кас тағоӣ мега ака мега гап дар сари муттаҳидӣ ва зурия ин замона замонаи зора кардан ай худо битарс худованда иннамал муъминуна ихватун ин фоида надора ин чиз она ихватун арабистон израил шапидестай паластина я ҳаёт иннамал муъминуна ихватун шайхҳои араб дар дарни самолёт гӯсфанд мехӯранд шитра селикон мехӯранд кадомиш фикр дора африка муъмин нест мардуми африқоиҳо ҳамаш мусулмонанд ҳама қашоқанд ҳама дубай миллиард домо сохта истодааст ки болоша мебурай ай абро мегзарӣ мерай чӣ қадар кӯдакҳои африқо ай кишнагира мурда истоданд иннамал муъминуна ихватун ай ки ҷо мегирӣ намигапа шумо ай ки ҷо хитона тасаллӣ метиҳед иннамал пулдория ихватун ам пулдорӣ бародарат зиёдай дабарат пурай зурӣ ам акад мега иннамал зурия ихватун зурӣ ассалому алайкум ака мега зурнестия шатат мезанад на самом деле ҳама ин ҳамин чизое ки фантастикара дар калаи камбағал бор мекунанд камбағал худаш хича утишат мекунад мефаҳмед амира ози бумбирай гишнагира бо иннамал нами кофируна ихватун ягон сумтон мета помуш момуш кӯмактон мета бо иннамал оонина ихватун ягон оон ёрдамтон мекунад инам ягон сумтон мета халос
гишнагида нам брем гуфта он помощь рой мекна дар киҷо дидӣ ки батра шайхҳои дубай рой кунанд шайхҳои саудӣ рой кунанд ки роид мекунад яташ ятинтон рой намекунад яташ ира фуромӯш накунед барои ҳамо ҳамватанои азиз ва мардуми шарифи эрон мардуми шарифи форсҳои афғонистон ва бояд мо якҷо шем бояд мо унаву курде ки курдистоне ки ним ки дар ҳайати эрон аст бояд бирорем ин тарафам ай дасти унавош бикашем бигирем ин тарафшам спонсорӣ кунем полни форсо давлати форси курдира бояд вастанавид кунем расам хеле мехоҳанд мехоҳанам хеле бия мо зурира баъд нишон метем биёен мардагорӣ ки ҷои тусу мегрезен тусу мегрезен кадомиш қатъи ассалому алайкум гуфтид ти не мазҳаба қабул кун намекунем ягон мазҳабта қабул намекунам биё ма форсум ту форсӣ биё якҷо шем биё муттаҳид шем аввал баъд ба уснамере мерасем пешниҳоди ман ҳамин аст имрӯз намо чор паштунам зад нам форсора мара ҷазир кард гирифт сабабаш муттаҳид набуданд муттаҳид нест гирифтан уна ашраф ғанӣ гирифт тамоми ҳамо сарбозо форсо буданд ҳамин афғонистону тамоми сарбозаш тоҷик буданд ҳамаш қариб тоҷик буданд ҳамаш тоҷик узбек буданд ҳазора ай ҳамиё буданд солдато ай дигаро набуданд омад оғои ашраф ғанӣ ҳамара распад кард дар дасти толибо дод барои чи барои ки ӯам пашту буд ӯам паштуан оз мактаба панту гуфте мактаба панту гуфта гаштестанд марҳамат бояд мо созем мо муттаҳид шем мо созем мо дар ҷомеа нишон будем ки мо форсо ягем агар афғонистона дандонаш дар кунад мо дар ҳамуҷа дар бар шем дандонаша тавбат мекунем ҳам хеле аст дандони тоҷикистон дар кунад мо дар бари тоҷикистонем тавбатш мекунем дандони эрон дар мекунад мо дар барш ҳастем аммо мо мебинем чорта далбаёбе ки дар эронанд афғонора мезананд форса дар байни форс душман карда истодан во пул мегиранд ай дигар ҷо фармон мегиранд во фикр накарда истодан ки фардо як кас биад тира таҷовуз куна тира ягон кас ди омада дар барат наместа бо ин форсат меаместа ин чиза во чӣ кор мекунанд дарк намекунанд проблема сари аст имрӯза урус нишон дод инами дарси ибрат барои ҳар як инсони баақл шава бояд урус ҳамара ку сари чучулишда мезад мегашт тоҷика чурка мегуфт қазоқи қирғиза пиздаглаз мегуфт реально да реально қазоқора пиздаглаз мегуфт амо чида китайёрам хеле мегуфтанд ана дигар тоҷикора вообще ҷамшуд равшан чурка чорножопа панаехли нигоҳ кози чӣ хел зор шидестанд чӣ хел панаехит кардестанд лавои границада дидӣ осиё ба навбатай имрӯз киҷо рафтестанд чӣ ка қабул намекунанд хонаи чурко рафтестанд ака имрӯз хичон аст пасад кардан пешанам чуркаву панаехливу чорниву равшани ҷамшуду имрӯз намое ки мегуфтанд пиздаглаз мегуфтанд қирғизоро қазоқора имрӯз ҳамҷа рафтестанд инами русо солона 1000 тоҷик мекиштанд 1000 россия куанам секинхен дошт намераванд ҷанг кунӣ россия дила русский ёд дорен даже гапошон ҳози имрӯз рамзан кадиров бо мехеза пишти
урус ҳам мегира, ми Россия мега. Москва ни Кавказ Аллах гуфтагӣ будан секин хен дошт. Марш гузаронда буданд, дуруни метро қати, ҳамаи ҷо қати. Москва ни Кавказ Аллах дар раз гуфта буданд. Унамо секин хендо. Имрӯз защитник ислама Рамзан Қодиров бо унамора пишча гирифта истодааст. Кам кишта буданд. барои ҳамин имрӯз замонаи зурай тамошо шай кӯр мардак борида. агар ки там зур набошӣ тамошо кун. чишмота пӯшу тамошо кун. имрӯз ниқ гуфта наметонанд Эрдоган лидерӣ мекунад, сабабаш ки яган уже и тарафшда шогирдора як кадаги аст, ҷамъ кадаги аст. Ба идеяи забон як кадаги аст. мефаҳмӣ намера? мега мо силаем. мега. Тамом. мо ягем, мо қувваем. барои мо форсои азиз ва Эрон бигем ки Афғонистон, Тоҷикистон бояд мо як шем, аз он ҷумла Курдистон ҳам бояд мустақилӣ шуда кӯмак кунем. Реально кӯмак кунем. ин ҷои пинҳонӣ нест. бояд мо реально кӯмак кунем. бояд Курдистон ҳам мустақилии худша бигира, барое ки ӯам форсзабон ҳастанд. اون وقت بعد ما میتونیم که با سری بلند بقایی کنیم در لبوی جو بگیم که ما ای نوجا سر کدگی توی نیجره کو گفتیم همون عثمان دیونه است کو عثمان هم بچه خوبه خیلی گپای زور گپ میزنه بازن حالتو همش خدمونسکیه تکشتو یک از پیخ میگوی کو نشانت میتیم اون وقت ما صاحب یادر میشیم صاحب درجاوش هم میشیم اون وقت زبان فارسی هم قدرت خودش پیدا میکنه قیمت خودش پیدا میکنه اون وقت هم یک تعداد آدم فارس بگوی کو بعد میگن که بس کی فارس اومد وقتی میگوی که فارس اومد ای جوش میخیزه بعد بعضیش اوزی احوالی که ما داریم که یک پیونسکای الکش بوتلکا در دستش پیون هر روز گفتی هم گپو خود با خود دنباش هجمونده پیش روسیه دا میرقصه میره و پوتین و تام یلسین و تام میگه و پوتین اکا میگه و چون چیکارو کرده گشتگی است این طور دیوانه خطی یگان جا نمیریم و او چهار تا دیگه نو احمق دیگه در ایران هم هستن او هم خطی هیچ جا نمیریم باید ایران هم خیچه با دست بگیره یگتوی میفهمیدگی دستوی نه اوژه باید ما میروای بازی کنیم باید نه میروای уровеньда бояд броем бояд бидона Эрон ҳам худаш танҳо ямар қати Америка ку каштал ба каштал Америка медона ки ҳам Эрона пишча ҳеч ка намегира ягон форс дар бараш нест ямар санксия када хоб аст ози агар бидона ки ҳамаи мардам ҳаму ҷада ҳастанд санксия намекард Америка тонизай гуногун миллатҳо як давлати бузурги Амрико созад аммо мо натонистем ки аз бузургтарин форс як давлати бузурги як қувваи бузург созем аммо Америка аз гуногун миллатҳо ку гирифт як Америка сохт тамоми миллатҳоро ба як забони англисӣ овард дохил кард аммо во дар хонашон дига хел гап мезананд аксар ҳамунчи не ки омадан американски шидан ҳама як забон шид имрӯз дунёро контрол дорад аз гуногун забонҳо як давлат сохтанд қудрат сохтанд мо аз як забон аз як форси бузург пора сохтем ҳар кабахча давлатдорӣ хост ҳар кабахча ма мустақилам ма итарӣ мешам ма утарӣ мешам бовар ки ягон чӣ намешем мегарден татай тухми Путину татай тухми намедон Си Цзиньпину дигар касо мегарден барои ҳамо агар хоҳен оянда Тоҷикистон ё ки форс дар рӯи дунё бигем ки гапи хича мезадагӣ боша дар ҳолат бояд бигем ки ман ту ҳамаи ман ту Тоҷикистон Эрон Афғонистон ва аз он ҷумла
اون زمین فارسایی که پاره شدگی است کو او را باید ما واستانوید کنیم. باید نخیل ما گپ زده بتونیم بگیم این دولت هایرو هیستوریا تاریخ کردستان بود. او نو تو گرفتی زمینشه فلان تریتوریای زمین کردستان های возврат که تو گرفتگی زمینشه تقسیم کردن دادن باترا возврат که زمینه ما باید کنه خیلی گپ زده بتونیم ایروی هیستوری هم تاریخ هم دگواروی که شاه سلطان ها هم همش تو هم پودپیشای گفتی هم گپو صلاح‌الدین ایوبی که جو قطع کنترکتو کردگی بخیزونه ما ایروی هیستوری بگیم که نه دولت اکو واستانوید میکنیم جوشده این بزرگترین دولت است 4 تا نو نیمکولا را گرفتین آوردین در بین ما ساختین دولت کردین 3 تاشا در اونجا ساختین دولت کردین این مردکو 80 میلیونن چی خیلی را پورا میکنی چی حق داری را اون اوجا ما داریم با 80 میلیون دیگه زبان فارسی و قوه فارسی خدا نگهبان تون باشه برای هم ایران افغانستان باید با دست بگیرین تاجیکستان مردم تاجیکستان هم باید نه الکش یا طرفه کدکو باید وطنه با دست بگیریم و این طرف تای پوتین ایستاده کار نکه او ایران دم 4 تای دیگه است همون قطعی پوتین هر چون پیوا و ودکا زده گشته است در بین مردم الله و خدا میگه اینجا قطعی پیوا و ودکا زده گشته است او را باید طرفه کنیم تمام پوتین فراموش که روسیه هم فراموش که خیتوی هم فراموش که امریکا هم فراموش که دیگر شم ما قطعی همش السلام علیکم کار میکنیم کمش لذید کرد لذید میکنیم باید این خیلی دولت باشیم ما باید نه خیلی دولت باشیم باید فارس نه خیلی فارس باشه با خوبی اومدی آغوش کشودگی با نیتی بد اومدی شمشیر قطعی متر قبول میکنیم در اینجا چریز نه او بای میگذاری میسروب که قطعی باید اینای خیلی باشیم باید ایمو هم مثل امریکا بگن که ناتو بگن که و همه ترسه ما باید یک نتر فارس تا بسازیم یک تا فارس تا فارس بگن که بعضی اوش که توراتش بشکنه اگر نه تورات کدگی باشه که ای ترسه که توراتش باید بشکنه نه خیلی فارس باید سازیم خدا نگهبان تونه ما مردم قرقیزستان و مردم تاجیکستان با معلوماتی که امروز پگه باید همین مناقشه زده خورد بین قرقیزستان و تاجیکستان شوه یگان اساس نداره یعنی که یگان اساسی نداره که ما این زده خورده بکنیم اما با منفیتی یک چند انسان و با بازی چند انسان که همین چی را میخواهن ما بکنیم اموجاده ما باید دوده نشیم و مردم قرقیزستان که تاجیکی را میدونین بسیارت ما میدونیم طرف های گرانیت هم اتون میدونین این نوار اگر گوش کنین حتما برسونین اگر شما را با جنگ دعوت کنه و غیر کارها شما بگین که دیپوتاتورا فرزنداش میوید در این صف راست میشوه بعد ما میریم جنگ میکنیم در باری ما راست میشوه جیان اکا تاغا دیپوتاتو همش تو نمو فرزندی صدر جعفرов نیوید ما نمیریم جنگ ده از این طرف هم مردم تاجیکستان همچنان تا اگر دیپوتاتورا فرزنداش تا فرزند امام علی سامان رستم نیوید در صف شما راست نشوه در جنگ نره نکنین خطونه قربانی نکنین این همش یک افسانه بگیم که پاتریاتیزم است یک افسانه است برای شما خدا نگهبانتون باشه فکر نظرتون زیر کامنت انتظار شده میمونه اما این جنگ میشوه همین 3 روز ده معلوم میشوه یا پیش همین جنگ میگیرن نیکی این معنای او را نداره که این جنگ نمیشوه این جنگ یا این همین 3 روز ما بینش ده میشوه حساب کنین یا نباشه بدترک حاضر چی نمیشوه بدترک میشوه فورا نفورا برای که این جنگ باید شوه ترا محقول است محقول نیست میشوه یعنی بین قرقیزستان بین تاجیکستان حاضر سیاست اگر بیسته کمتر بد میشوه این دفع خیلی کلان میشوه جنگ
خونتون آباد باشه. خدا کنه که هیچ وقت جنگ نشوه بین بگیم که ما و قرغیزستان، ما و ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، یعنی که ما مردم آسیا، خدا کنه که هیچ وقت بینمون جنگ نشوه. اما میتونن که چند شیطان این جنگا بدوزن. سلامت باشین. فکراتون رو بنویسین.